bɛ kɛ to connexion kun banna dɛ. Kanu kujesrana pinelu kanu kujesrana kangrenya kanu nyesrana la mamusola kaukera samfene oti koflela doni mimina to kuchati chati nyona sigina juro kai masro fe kamede moy muso kojolu fo Intermusonero, c'est ma copine. Voilà, connexion tout banendo doni, parce que c'est un peu lent. Wɔɔrɔnan an k'an denmisɛnninw kɔlɔsi parce que mɔgɔkɔrɔba bɛ se ka fɛn les enfants ne pouvaient pas. Donc ne bɛ min gɛlɛya aw ma hakili t'o la dɔ kana na walima a b'a ka lajarabili dɔ d'i ma quoi o y'a ka lajarabili fɔlɔ ye dɛ n'a y'o d'e ma n'a ka d'a ye a bɛ den in bɛɛ minɛ e la k'e to i kelen na k'i lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ale masaramani ka lajarabili kɔrɔ ala bɛ se ka wariba di dɔ ma suko ni dugusɛjɛ cɛ a b'a kɛ bolokolo ye a b'i sigi k'a lajɛ est-ce que
somɔgɔw bɛ di voilà donc ni ala y'a ka lajarabili bin diɲɛ bɛɛ kan an bɛ ala minɛ an b'o lajarabili an b'a yira masaramani na ko an b'a tila k'a fɔ ko ala ni ce i ka lajarabili la nin diɲɛ minɛli bana in ye ala ka lajarabili dɔ ye k'a lajɛ n'ale ko k'a ka jɔnw na est ce que an bɛ s'a kɔrɔ donc ala an b'i fo an b'i barikala nin fana ye ala ka lajarabili dɔ ye mais a y'an lajarabi a tilala ka solution di an ma tuguni o ala tɛ ko kɛ ten gansan dɛ donc ne b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ si de ka n'i kulonkɛ bana in na ne kanubagaw mɔgɔ si de ka n'i kulonkɛ bana in na précaution minnu fɔra an k'o ta mashallah 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 a ka bon ala bolo i b'a fɔ a ka dɔgɔ ala bolo cogo min na an bɛ se ka bana in kɛlɛ sini ma sinikɛnɛ ma voilà o de kun ladilikan bɛ n bolo k'a fɔ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen aw kana bana in minɛ kulonkɛ fɛn ye ne b'a dɔn bɛɛ bɛ so kɔnɔ nin wagati in na o tɛ mɔgɔ si k'a ladili dɔw ka baara ye sufɛ baara ye olu bɛ balo o de la dɔw ta ye tileganfɛ baara olu bɛ balo o de la dɔw yɛrɛ bɛ jigin 21h de est-ce que vous me comprenez donc a bɛɛ n'i balo cogo de don diɲɛ kɔnɔ donc mesure minnu fɔra bana in na an k'an gɛlɛya an k'o matarafa n'ala sɔnna aw ni ne an bɛ se ka jɛ ka corona kɛlɛ corona mais ne ko ni ne ye coronavirus sɔrɔ corona b'a bɔsike de ni ngalaba cɛ donc o de tun do k'a fɔ aw bɛɛ ye an ka bana in an kana kɛ kulonkɛ fɛn ye o ye su in na n yɛlɛnkun yɛrɛ n ko surɔ ne ka telefɔni ye ban ne y'a fɔ o ye ne sira ka kasi fɔ ka dugu jɛ a digira ne la dɛ a digira an na dɛ ni ngalaba cɛ a digira an na excusez je parlais avec mon père voilà Assez Maïga mon père à moi toute seule merci mon père quand il est direct là il y a démolé k'a fɔ vraiment je suis arrivée mon père au Jaraï Maïga avec ma mère aussi hein. Bonsoir tata oh voilà au bega foli bien voilà fɛn fɛn bɛ k'an layɛ fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn bɛɛ ka foli bɛ yan bɛɛ ka foli bɛ yan kɛlɛ bɛ n kɔnɔna virisi de la virisi je suis sûre que aw ye n ka denmisɛnnin ladilikan faamuya mes amours mes fans o solonga tɛ bɛrɛ lɔn dɛ sisan an bɛna show de kɛ ɲɔgɔn kun sisan ce soir là an bɛ yan de fo heure min ne tɛ dɔnkili choisi su in na dɛ n bɛ bɛɛ ka message lajɛ par un à un ni n sera ka min kalan ma se ka min kalan ma se ka min kalan ma se ka min kalan ma ni bɛ fɛ n ka yɛlɛkoni de kɛ n ka baro kɛ wasolo n ka kan na an b'o kɛ ni bɛ fɛ n ka dɔnkili de da n b'o da excuse-moi attends je vais prendre de l'eau n'an ka kabako kuma k'a la kunjolu fo ni min bɛ fɛ n ka dɔnkili mun dɔn o b'o fɔ Lassana somɔgɔw je suis en train de lire ça hein. Merci beaucoup Allah k'ale bɛ Italie Lassana ne ka dugawu b'i ye j'ai le cœur avec toi ne t'i kɛrɛfɛ dɛ Lassana mais ne dusukun b'i kɛrɛfɛ yarabi n bɛ dugawu kɛ ala ka jɔ i ye Lassana kolo ka jɔ ye i ba dinɛ n'a ŋɛnikan ka jɔ e ni ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ Italie cɛ fara muso kan tunkaranke fɛn fɛn bɛ Italie ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la quoi ala ka jɔ aw bɛɛ aw bɛɛ dinɛ n'aw ŋɛnikanw ka jɔ ye ala k'aw bɛɛ lajɛlen kisi sugoroni nana sugoroni j'ai envie de boire de l'eau mais bon bena donna blanc fa be gala quoi tonton se be gala ça mon père est en train de me regarder
Sunguruni seraminya ika bla bla la la musokoroni seraminya mugoka bla bla la la kamaleni seraminya ika bla bla la wi mogote bla bla la sibe kuma ne faye balay ne teriye balay bala to ko kadine kunandi mandri ko musa imolu ala kelene durenne balane wala manyo wambali solo be solo ningo wasolo sarabala malomoni ala imolu kumbawli ladri gola dunya naza makosa kumbawli ladri gola beni lombara e dunya kono sala itonya beni baralon fen dunya Diluni basarata maka kelana kanero jomberi nyasi kunjolufo mogoda idure imolu ala kelenye durenye Fofana. Merci beaucoup, Fofana, Marie, je peux aller à l'école. Merci beaucoup à Djaraye, à Kanou Djaraye depuis Abidjan, vraiment sûr. Kanou Djaraye depuis Abidjan. Coronavirus. Coronavirus, virus edu kolomolu toraneva, virus na maliendu sirande, watongina muzo watongolona, atung. Mais ni 29 kutesa de kumbenga gonu fala wele. Ngani ko ka bostera ko kana obitili dauka sina obebo hina mine ugeleni mamunu bole no 29 na uti hinere juru barana aye jina barana fara finu la donke jina ngina ngatuloi ta fon kanu yo wa fonkanu majama ye kakabare kanne sukura ne dana wale ta fo jama yesa ye ta fondi anye bawo ye kukabare kanne ko sabo ye moyala nganu majama sabo bi moyala jonte sabulonde ne mana to kono yaro mba siribe kani mana to kono yaro Mogosi tena ngininga ajento lento kolo ja sabubi kono yala neko sabubi mo yala neko sabubi kono yala barola jamma ja sabubi kono yala barola jamma subhani kumvinkelente Siribe kanin kanu malu subhani kumvinkelente lare koda kanu mayo subhani kumvinkelente subhani kumvinkelente ni chajuru ya hebe don folitere ni roni me akliji jona subhani kumvinkelente do soni nan kumvinkelente jala ka bonin jalari che jala ka janin jalari che ne ko jala mankuna ni jala he chabe kelende abe hakiliji katika ukadangele na hamusa kuyate misiri dembelebele ita barika koda ulare dugu kolo la katini bomakoni anje fembi mala kote alala kode bi mala fente alala de sabali dugu madande abe mriya jijono tuguni Madamu Bakari, Madamu Sila, Maimuna, Kulibali Tewa, Haidara Muso, Dembelebele, Seydou Kulibali Dendo, Abalolembe, Abidjani,
dugu in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Abidjan ni Angola cɛ Maimuna Madamu Bakari a ka barika ne donna studio la Madamu Bakari ye koyi kan gosi ni million k'a tila ka ne sɔn téléphone mariki la ko n b'a mérité faama da ye kabi ala kan da ne ma Madamu Bakari ye a ye n kanu ko n ka da Maimuna nginisu ali ni ti baro la ne bi ka bonya dun barika da dɛ Madamu Bakari Madamu Sila towa jamatari ni namatari de kelen tɛ koyi Maimuna ne y'o de fɔ n ko jamatari ni namatari tɛ kelen ye Seydou Coulibaly de ala ka e sɔn sijana haki sɔn kɛnɛya o yɔrɔnin bɛ hakili jigin ne kanu muso la koyi Bamako ni New York ni ɲɔgɔn cɛ Fifi sama seku Madamu Abubakari k'a kɛ sira ye so k'a tila k'a kɛ sira ye cɛlasigi so la a tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ Fifi sama seku Madamu Abubakari tɛ wa Fifi sira ale de ne ka nɛgɛ tigi ye ni ye sanu ye ko daw lagare la ka wari jɛ ye na ne bɛ Madamu Abubakari fo o bɛ Fifi barika da k'a tila kan sɔn safinɛ la ko ne kan ko koyi ko ne kan jɛ Fifi a bɛ hakili jigin jɔn tuguni Paris ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ Umu den belebele Lova Kante Sulemani den belebele do Lova Kante Numu muso min kɛra ne fɛ taya ni tigiya la Lova Kante Leila mama Lova Kante ne yɛrɛ la Lova ye Lova Kante maa fi chérie a bɛ hakili jigin ne ka Lova la fana koyi Lova muso bɛ bonya n'i ye Paris a bɛ diya n'i ye Paris nka n'i ye barika sɔrɔ ka tɛmɛ ne ka Lova Kante kan Paris ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ fo ni banna ko bi mala ko be ala la ko de bi mala fɛn tɛ ala la dɛ nin fɔra Segu naani Marakadugu kɔnɔ dɔ dugu tan ni fila dugu duuru koko ini bɛ maa wuli kana ni woyita nin fɔra manumanu cɛ kɔrɔti ma sigi bama na kɛba ti bolo nin fɔra ka solo ye fara biriki katikaw ka dangele ne y'o de fɔ suba ni kunfin kelen tɛ donso ni nankun kelen tɛ koyi aw ta to ne ka dusuba den dɛ barikada dɛ Solomana Coulibaly a dalen bɛ Kati Malibugu kɔnɔ dɛ Solomana ye suba ye dɛ iye Solomani Kulu jasurukuma frontolondu bɛ Arabaden belebele surukuma frontolondu bɛ Kulu suruku tɛ frontolondu bɛ surukuma frontolondu bɛ lɛrɛ grave coronavirus i y'anw tɔɔrɔ dɛ kilimu kɔrɔ n bɛ ka wɔsi dɔnkili da tɛ ko dɔnni ye koyi manu wala o tɛ dɛ ala ko jumɛn tuguni ni ne ko n bɛ kuma su in na k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ se ka ban fɔ la dɛ n da sera kanubaga min ma aw ka di n ye ne da ma se min ma I love you aw la a y'a to ne kan ka Yaya Suware de barikada dɛ iye Yaya Suware na n ka juni ni nfiba ye Fifi cɛma na n ka juni ni nfiba ye na n ka juni ni nfiba ye sa Yaya Suware dun bɛ min bolo la dɛ Fifi cɛma ne yɛrɛ ka mobili tigi o Bamako ni New York ni ɲɔgɔn cɛ ne ka ba kelen tigi ka daminɛ biriki kelen na ka se fila ma Yaya Suware i ta barika la yɛrɛ kelen kelen na ye dɛ ne bɛ la ne bɛ to k'a fɔ n ko n ka ba kelen tigi Suware a to n y'i ka bonya dɛ barika da wale ɲuman dɔnbaliya man di nka ale yɛrɛ grave et pourtant l'air est grave partout mais
ay hinane la tile fila in na dɛ ay wɛrɛsɛrinu lajɛ sumunde sufɛ jete ni kani i b'a fɔ dɔnkilila ka di wala dɔnkilila ka di n'i ye den bɔ ni n bɔra sa o bɛɛ dili dan kan an ka Bamakɔ ɲani dɛ fɛn min ne laban bɛɛ o so i tɛ bɔla butugu ye tulu si bɔnɔ furululululu tile tɛ mɔgɔ yi labɔla ne k'o so ubiyɛn ne bɛ taa Buguni ne ma wasolon sɔrɔ a ye n bila Buguni duman ye dɛ n'Ala kɛ mɔgɔ yi mana la wile Buguni na wi donc a ye n bila n bɛ taa Buguni sinon nin tɛ ko ye wasolon Buguni komi a bɛɛ ye kelen Buguni y'anw ka a bɛ n to yen n bɛ taa Buguni sinon nin tɛ ko ye dɛ ko tɛ nin fiyewu Yusuf akara na ne bila kalan na bi yɛlɛ bi dɔ fa moi je ne sais pas partir iya Rasulu Muhammadu mbani juruta iya Rasulu Muhammadu ne bani juruta ne ka kanu mai wala mi ala beni mona le baro diara ninganu maumana tulungerola ote diala ne mana kaido le siro sigitina coronavirus fe Johnny ngo coronavirus sabali angana dimi coronavirus Mali yande lungo covid sabali Europe yengo ko corona sabali Chini wade ngo covid sabali ikananda la korobo coronavirus andimine mainde coronavirus ambi nyama de kari manu corona je suis Rokia Traoré me bella jelenfo au beniche parce que konokulu jelen de be bien fa o de la ni vidéo kungurin ke o dongo tellement j'étais content on t'a to alinga seso ima ko ngadi kanto nyanye maliyanu kanto nyanye foli mana dia kamele numbe wuli gudong dong dong kanto nyanye angayera kenyonye he yangari munde yamdia baraba foli yamdia munde yamdia tolani yana yamdia munde yamdia dongelira ani dumbake abadon chamanteni ni Rokia ka lien famia parce que malien nyuma mana juguma bana parce que nete ni kera Jamal Barakele a bebe fima wa bebe kunen no ne la kwa ba be ko ne be to nyini na ko Rokia ka kola ko mana ke oro ko ne kunkolo be min kɛra ne duguma sani ne ka kunkolo affiché Rokia ko la a b'o dɔn aw t'o dɔn dɛ Rokia est quelqu'un de bien Rokia ye min kɛ ne a suma ne bɛ n si de ma yɔrɔ ne voix in dɔnkili a bɛ la travailler de
Rokia de bene la sigi abe cours kɛ 2h à 0h abe fɔ cogo di 2h à 0h n y'a fɔ aw ye n ko n tɛ se tubabukan na tu vois o heure minnu filɛ n'a bɛ cours kɛ ne y'a la n'i b'a kɛ mɔgɔ bolo yan heure kelen i bɛ 30,000 walima 20,000 de sara heure kelen o ye heure kelen heure kelen dɔw ye n'i ye 2h ta 40,000 3h 60,000 5h 50,000 tile kelen mais Rokia y'a kɛ ne ye fu pourquoi k'a dɔgɔnin de ye ko n ka baara kɛ baara de ka d'a ye problème ye ne sɔrɔ problème ye ne sɔrɔ Mali la yan a bɛɛ mana k'an k'a fɔ olu de yera ne kɔfɛ o munna problème bɛ ne kɔrɔmuso sɔrɔ ne tɛ y'a kɔfɛ ne tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn o la o parce que mɔgɔ ka kuma tɛna ne bali ko ne tɛ n kɔrɔmuso soutenir aw t'a dɔn min bɛ ne n'a cɛ donc maliyɛn bɛ an bɛ kuma kojugu donc ne ta tɛ ne tɔɔrɔ moi ça me gêne pas a ye ne neni mun ka di mun da ye o k'o fɔ c'est ma grande sœur n b'a soutenir tel que je veux ni tɔgɔ ɲini de don wa n bɛ tɔgɔ ɲini Rokia Tarawele kan piɲaw ni mɔgɔ de ka dɔ de ka problème bɛ taa kɛ dɔ ka tɔgɔ ɲini yafamani tɛ n kɛcogo ye mais Rokia ka problème tɛ se ka kɛ c'est comme cela veut dire que le problème de ma grande sœur c'est une fierté pour moi o tɛ se ka k'o ye o ne kɔrɔmuso ka problème tɛ se ka kɛ ne ka tɔgɔ ɲini sababu ye ni ne ka tɔgɔ danna de ko ne grande sœur ka problème sɔrɔ ko ne ka tɔgɔ sɔrɔ ya Allah ne bɛ deli kana tɔgɔ di ne ma bɛɛ ka hɛrɛ ye n ta ye wa ni bɔnɛ nana an bɛ jɛ an b'a partager a y'o de yira n na donc ni ko y'a sɔrɔ an se ye mun ye nin de ye ne se o se wɛrɛ tɛ ne ye wari tɛ ne bolo ka ko n bɛ taa grande sœur dɛmɛ sanu tɛ ne bolo se jumɛn bɛ ne ye se foyi tɛ ne ye donc tout ce que je peux faire pour ma grande sœur c'est ça donc n'o taara kɛ ko ka nin bɛ tɔgɔ ɲini de la ko don o don ko je suis sur les réseaux sociaux ko Rokia je sais pas c'est ma sœur voilà donc o yɔrɔnin fana tun bɛ n bolo k'o fara coronavirus kan l'heure est grave les fans sisan reviens à nos moutons merci beaucoup Mamadou Jabi depuis Paris a diyara n ye kojugu Mamadou a ka di n ye aw fɛn fɛn bɛ Paris tunkarankew bɛɛ fɛn fɛn bɛ aw bɛɛ ka hakili to ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ yen Ala ye tunga diya dɔw la a ma diya dɔw la dɔw bɛ si kɛnɛma ne yɛrɛ bɔra Paris n y'a ye dɔw bɛ si kɛnɛmana de la dans les rues donc aw minnu bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la wulada fɛ n'a y'aw jɔ fɛ la u bɛ na aw bɛ dɔɔni mun d'u ma u bɛ dumuni kɛ o de la donc n'a fɔra aw yɛrɛ si tɛ ka bɔ donc hier je fais vidéo avec ma page Abi ni n ko n b'o yɔrɔ fɔ dɔrɔn baro bɛ na tiɲɛ parce que n y'a ye quoi n'i ye ko ye dɔrɔn n'i ye ko y'i ɲɛ la donc n'i y'i miiri a la a bɛ tɔɔrɔ mun da i kan Ala de b'a dɔn donc ni ne ye miiri o la dɔrɔn a bɛ ji de jigin n ɲɛ la a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ n bɛ ka fɔli min kɛ a bɛ kan a y'a hakili to ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn a y'a hakili to ɲɔgɔn na si ma bɔ si la an bɛɛ de ye kelen a y'a hakili to ɲɔgɔn na c'est très très important voilà et puis consigne minnu dira a y'aw gɛlɛya a k'o respecter parce que bana in tɛ banadenni ye donc n'a ka d'aw ye ne bɛ to yan su in na heure mun ka d'aw ye n bɛ dɔnkili duman da a bɛ caman ɲinɛ a ka susiw kɔ a bɛ ne yɛrɛ ɲinɛ n ka susiw kɔ an bɛɛ de datugulen don sisan tout le monde est enfermé voilà. Merci à Azata Traoré.
a bɛ kɛ cogo di n'Ala sɔnna n tɛ mɔgɔ si lamɛn ne b'aw de kɔ n'a ye ne bila yɔrɔ min dɔrɔn n bɛ yen nɔ mais le fait que a wagati problème min kɔrɔmuso dala ala tɛ ka se ka dumuni kɛ kow ka ca ala ka lajarabili bɛ di bɛɛ ma n b'o dusukasi kɔnɔ u bɛ n wele ka nin kuma sugu fɔ n ɲɛna ka n'i yɛrɛ y'an tɔɔrɔ tile 2 in na don o don i worokiya o kuma i bɛ ka tɔgɔ de ɲini worokiya kan donc i b'a dɔn mɔgɔ dusu kasilen ni kuma dɔ nana f'i ye a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ quoi o de ye ne tɔɔrɔ sinon ne tɛ kuma o ne tɛ kuma o u ye ne tɔɔrɔ de sinon ne tɛ kuma o u ye n tɔɔrɔ de sa pourquoi dans la société comme ça faut pas que quelqu'un me provoque l'heure est grave de kɛlɛ bɛ ni coronavirus de cɛ a tɛ ni maa cɛ ni coronavirus tɛ ayiwa je me rappelle de quelqu'un en 2014 Mamadi Sako en 2014 a ye n wele ka ladilikanba de di ne ma hali ni Mamadi tɛ yan n b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ne ladi olu de ka di ne ye aw bɛɛ ka di ne ye aw bɛɛ ka di ne ye n b'a dɔn a ka di bɛɛ ye sisan ka se ka ne sɔrɔ ka kuma ne fɛ o ka di ne yɛrɛ ye mais an bɛɛ tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de man di ne yɛrɛ ye a b'a dɔn kilim bɛ n kunna mais o bɛɛ la n bɛ ka wasi quoi tellement coronavirus y'an tɔɔrɔ dɛ ok sisan n bɛ dɔnkili jumɛn da e de n fa arabukɛ how are you an wa tuntun e fana sa a barika kanu na nka i kɔni sa n'i ye arabu sɛbɛnni ni chinois ɲagami i fana sa i fana chinois dɛ ayiwa ayiwa o faamuna ko chinois fɛ yen sisan k'u bɛ ka fajiri de seli n ka belebele dɔ bɛ sini Ablo Magique Jawara Tamba ko ni ne m'ale to a fɔ k'a bɛ coronavirus bɔ sini ka na tamale waraba tamayonte Abubakari Magique kodoi waraba he tamayonte mbulogui waraba shini jula kodoi waraba tamayonga dongoi waraba Bamako jula de doi de nyuani cha imalo tamayonte waraba wone beni yorofo wolo musolube ngoni bama kila ibawaki tamayo ibaniche ok Fakoli Doumbouya, ça me rappelle de mon tonton, mon père, mon grand-père, mon ami, tout, tonton Tikenja Fakoli. Tiens, quand il y a deux secondes, quand il m'a... Allah, mon est l'arrêt, je suis tellement gâtée par tous les artistes du Bamako hors du pays, quoi. Au Beniche. Ok, mais Jimmy, mais sur le canal donc les Fakoli na la sonne. Est-ce qu'on a qu'il va la cour $100 chez et comment c'est arrivé
paix à son âme. Bon, à mon muso tɔgɔ man de ne je vous dis. Comment servir mon muso tɔgɔ man de ne. Donc, ne ma mon muso ye. Donc, n'ale kun bɛ yan sa, ale fana ma a mon muso tɛ yen, ne bɛ yen. Donc, an kun b'an ka mɔdenya kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn na quoi. Voilà, a mon muso tɔgɔ man de ne. Wasolonga y'a fɔla ko kuma kan ne yɛrɛ. Tu vois, ouais, ayi kanu kuma. Ah oui, chez nous, on va faire kanu kuma. Voilà. Et kuma siribe enna. Kona de bon, à ma kile là quoi, on m'a expliqué. Ito ya saka ofui de fasada. Ah ko ofui fasa injara de. Ko ofui fasa jara koi. Tadan 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 dun 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 bang bang bang. Ok, attends, je vais lire ça mais là-bas foi. Wallahi abu ke cogo di an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn coronavirus ko in ya ala ka fura sɔrɔ nin ko la ala k'an kisi nin bana sugu yɛrɛ de ma diɲɛ kɔnɔ wallahi a bɛ kɛ cogo di an si de dusu man d'an na mais moi je me force à vous faire plaisir ka hakili ɲin'a kɔ seconde dama dama je sais que vous n'allez pas oublier ni nin ko ma ban ala ka lakali si di ne ni aw bɛɛ ma an mɔdenw n'an tulomasamaw ye vous voyez sisan na de y'i to yan sa mali kɔnɔ yan sa ka o foyi bɔ an ɲɛ fasada ko cɛba y'a dunu ka yala cɛfari ka dunu kan do dunu kan ma sirani i nana bɔ an ɲɛ ya mugu kan mali de ɲumani caya dunu ka ye wasolo ayi wara ma ɲi yanugu la ayi wara ma ɲi nana bɔ ye ya dunu kan do Côte d'Ivoire cɛw ka dunu kan do Bamako ŋɔni bɛ cɛ wele sɔni kungo o fɔ i bɔ ye cɛ de ye sɔni kungo cɛmugu ni kisɛ b'a fɛ o tɛ o ye ne bɛ to i dɔ la ka dɔ la min na n bɛ to mɔgɔ dɔ la ka dɔ ma wele ka ma nɛgɛ ta ka ma nɛgɛ ta siribe kuma bi ma nɛgɛ a ye o fɔ i ma nɛgɛ o dɔnkili ma ja ala ko tonton Musa Tarawele de ko k'a ye kuma siribe wele ka na makosa kuma kabako kuma wele ka na nana ko kuma ba e b'i to ne ka dugu la ka président wɛrɛ fasada pourquoi na ko bon comme o foyi y'a demandé bon kuma a ka di ye i ka dɔnkili fana dana min ka jugu ne o foyi ta ye baara min kɛ n'anw ta b'o kɛ ala o don bɛɛ a donna studio la o don kelen bɛɛ ka dɔnkili min da balala hali sini a bɛ lakale kabako kuma ko bala yɔrɔ ye dɛ mun de bɛ to k'o de da an ka Musa Tarawele la kati na fɔra cɛ min ma k'i hɔrɔnya fɔlɔ ye mun ye hɔrɔnya fɔlɔ ye kumakan ɲɛ kumakan jɔrɔ bɛ bala la na fɔra cɛ min ma k'i hɔrɔnya filanan ye mun ye Musa hɔrɔnya filanan ye hinɛ cɛba ye bala ye na fɔra cɛ min ma k'i hɔrɔnya sabanan ye mun ye Musa hɔrɔnya sabanan ye layidu cɛba ye Musa Tarawele i jogo na sawi k'i jogo b'i sa sɛbɛ tuba la k'i jogo bɛ sa soni kungo cɛ i jogo b'i sa
bala jugu bɛ sa bara kolola de ngi jugu na sa musa ni bala ngi jugu bɛ sa soni kɔngɔ cɛ ngi jugu bi sa o maliyaw jigi ngi jugu na sa manasa bala mana tɛ kuma manasa sɛbɛtu kaba bala mana tɛ kuma bala mana cɛ sɛbɛtu bala mana da tɛ kuma la koyi ko ni Musa Tarawele mana k'ale tɛ kuma o de la o sɔrɔla ka nin ne da la ko Tarawele tele diyale Tarawele tele diyara jɔpu turamaga an ka dɔ kɛ sumuna diɲɛ tan tɔɔrɔ ye Nawa depuis hier ma grande sœur ni dom wakati majara nawa Musa na wonya no kabla dangoro bala ne karatila Saramala malamoni bana imolu alagele bogele bana neula Manyuma bali solo beslo ningo ibala neura ya fama kunandi mandiri golo bala bemisa Manyuma bali wila kola Abado ni 600 en 2015 ouais fin 14 amiga do 15 na o soro ne bega un groupe sigi doni faguli balwa kalamo tonton fa je sais pas si tu es en ligne net méga joueur de la Bamako ya no brique rouge il y a plein de gens qui connaissent je sais pas mon malien mon bega online mon be ni pour le soute kana masa mon me toka kem ro aton oh donc ni kumbe parce que tanti mu ne ne ka idole o bɛɛ b'o dɔn donc ne kun bɛ tanti mu ka dɔnkiliw da dɔ de nana ko ne ka dɔnkili da ko de ka d'olu ye le n fa o janjo ma diya ala de bɛ